Ons sê goeiemôre aan elkeen en welkom in die huis van die Here. Ons glo en vertrou julle het 'n geseënde week gehad. Maar ongeag wat in die lewe aangaan, het die regte keuse gemaak om vandag op die huis in die huis van die Here te wees. Sit dit so, dan sluit ons oë. Dankie ons dierbare God en Hemelse Vader, dat U elke dag met ons is en in ons werk. Here, dankie dat U met elke persoon wat hier teenwoordig is, en die persone wat ingeskakel is, op hulle harte gedruk het, om op die regte plek te wees en in U teenwoordigheid te kom. Here, ons weet, dit is U heilige dag, en daarom vra ons, gaan met elke spreker, wat U woord en U boodskap gaan uitdra. Here, laat die persoon nie gesien word nie, maar dat U in die boodskap gesien gaan word, en dat U met elke persoon se verstand en hart sal werk, om 'n keuse te maak in hulle lewe. Vader, ons bid nie net hier vir Middelburg Gemeente in Middelburg nie, maar Here, ons bid vir elkeen reg rondom die wêreld. Here, dan verwag ons dat U op die wolke moet verskyn, o Heer, soos daai belofte wat U gemaak het. Here, maar daar's 'n werk wat gedoen moet word, en U het vir ons die opdrag gegee as mense, om die liefde van U te verkondig aan alle tale, volke en nasie. Here, stuur die Heilige Gees om ons te help en ons te lei, dat ons hierdie werk sal doen, dat ons nie sal wegkwy nie, of dat ons sal dink ons is gered en nou is dit reg nie. Here, daar is 'n verlore gaande wêreld, en U het self omgedraai om die een skaap wat verlore is te gaan red. Here, dankie daarvoor, en dan vra ons ook dat U asseblief ons sonde sal vergewe. Amen. Ek vra nou dat ons sal saam staan en dan sing ons lied 351. Sit, dan vra ons dat julle asseblief vir ons die sendingverhaal sal speel. If you could
could give something up for one day or 1 week and give what you save to missions so someone could learn about Jesus. Would you do it? If so, what would it be? Your favorite subscription? Going out to eat? A new pair of shoes? Whatever you sacrifice, your gift will make a difference. Your gift might buy Bibles or outreach books that tell someone about Jesus in their own language, conduct seminars about healthful living, or sponsor a global mission pioneer in a city where most people have never heard about Jesus. "100% of your gift goes to the front lines of mission. It will help start new groups of believers among the most challenging areas and people groups, such as the 1040 window, the cities, and the growing post-Christian population. Today, there are still more than 7,000 unreached people groups, with a total of more than 3 billion people. Jesus told the parable of the lost sheep. When one sheep was missing, the shepherd went out to search for it. Please prayerfully consider what you can give up to bring hope to unreached people. To give, please mark your tithe envelope, annual sacrifice offering, or visit global-mission.org/mysacrifice. Ons sê baie dankie daarvoor. Hierdie week was baie stil week gewees in verjaarsdae en huweliksherdenkinge. Maar vandag is dit Dirk se verjaarsdag. Ons sê Dirk, baie geluk met jou verjaarsdag. Het is wonderlik dat die Here jou so seën en spaar en ons bid en vertrou dat die Here jou nog sal spaar en dat hy jou so lank sal spaar dat jy hom ook op die wolke sal sien kom. Ons sal nou vra vir die diakens en diakonesse om die geld op te neem. Dankie. Kom ons sit dit so en dan sluit ons oë. Dankie ons dierbare Hemelse Vader vir werk. Dankie dat ons kan verdien, o Here. En ons weet dit is deur u genade. Here, aanvaar die bietjie wat ons terugbring. Here, ons weet in u hande is dit tot alles toe in staat. O Here, help dat daarmee u koninkryk verryk kan word en vergroot kan word totdat u op die wolke sal verskyn. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Vandag se onderwerp van my uitleiding gaan oor feeste, vermaak, oorlog en sport. My vraag wat ek vir julle vra is, wat is die hoofnuus in vandag se wêreld vir die laaste paar jaar? Ons 'n bietjie terugdink. COVID en die epidemie het die wêreld met 'n spoed gevang en almal het kan ek maar sê gossip en stories gehad daaroor. Toe was daar skielik die oorlog van Oekraïne en Rusland. Ek wil nie eens praat van al die natuurrampe en die global warming wat aan die gang is, wat almal glo nie. Dan het daar verskillende nuwe flieks opgekom en kunstenaars en konserte en ons weet, hierdie goed is al wêrelds vir baie jare, maar die ophef wat dit deesdae maak en die hoeveelheid geld wat dit insamel is buitensporig. Sport was nog altyd in die kolle gewees, en toe sit skielik die oorlog hier tussen Hamas en Jerusalem,
En dan gaan die sportwêreld maar net aan, asof aan niks in die wêreld aangaan nie. En is die wêreldbeker en is die cricket en so gaan dit aan. En die wêreld staan verbaas en hulle weet nie wat om hulle aangaan nie. Kan ek vir julle vra om vir ons net die eerste video te speel asseblief? I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on. Okay, dankie. Ek wil begin by Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Toe ek so 'n bietjie in Google gaan rondkrap, en ek vra, are feast days biblical? The feast of the Lord are prominently mentioned in Leviticus 23, Numbers 28-29, and Deuteronomy 16. Whereas Deuteronomy 16 stressed the pilgrimage to the feast. Numbers 28-29 emphasizes the offerings, and Leviticus 23 focus on the feast themselves. What are the 7 feasts of God? Leviticus 23 describes the Sabbath together with 7 feasts, namely the feast of Passover, the feast of the unleavened bread, the feast of first fruits, the feast of the harvest, the feast of trumpets, the day of atonement, and the feast of tabernacles. Ek glo jy het gehoor, dit praat van feeste, is nie 'n begrafnis nie, man. Jesus wil hê ons moet gelukkig wees. Hy het hierdie aarde geskep vir ons om gelukkig te wees. Maar ons het 'n keuse om te gemaak. Ons is either gelukkig in Christus of in die wêreld. Dis maar 'n keuse wat ons moet maak. En my persoonlike denke is, jy maak 'n kognitiewe besluit in alles wat jy maak. Maak jy 'n kognitiewe besluit, 'n ding gebeur nie maar net nie. Ek wil net die eerste paar verse van Levitikus lees. Verder het die Here met Moses gespreek. Selfs soos in Daniël, soos in Openbaring, soos deur die hele Bybel. Die Here het gepraat. Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste. Dit is my feestydde. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is die Sabbat van die Here in al julle woonplekke. En dan kan julle, soos ek sê, deur Deuteronomium, Levitikus, Numeri gaan lees. Ons dien 'n God wat spesifiek is. Hy laat jou nie raai wat jy moet doen en nie moet doen nie. Dan het daar ongelukkig iets in die wêreld gebeur wat ons almal baie goed weet. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En dan moet mense dit nou weer eens mooi verstaan. 'n Leeu brul nie as hy sy prooi vang nie. Hulle is deel van die katfamilie. Hulle stap saggies, hulle het kussentjies op hulle pote, hulle stap saggies tot hy sy prooi gevang het en sy klaar geëet het. Vanaand lê hom brille en hy maak almal rondom hom bang met sy. Hy maak jou nie bang terwyl hy jou soek en wil. Sorry, is die ding nog gaan? Oh, sorry. Ek wil nou net verder gaan in Google. The earliest references to feasting in the literature date to a summer around 3000 to 2350 before Christ, in which the god Inaki offers the goddess Inanna some buttercakes and beer. Ek net vir julle, al hoekom ek hierdie stukkie inbring, is dat julle kan sien, dit gaan oor 'n godheid. Hier is gode
betrokke is, dis nie ek en jy nie, en dis wat die wêreld glo. What is the entertainment in history? The arts and craft. Ek wil net hê jy moet na die woordeskat luister wat hulle gebruik, want as hulle van craft praat, moet al craft wees, hulle praat iets van vrymetselary of Illuminati, dis die taal wat hulle gebruik. The arts and craft of communicating events and experiences using words, images, sound, and gestures by telling a story is not the only means by which people pass on their culture, values, and tradition and history from one generation to another. It has been an important part of most forms of entertainment ever. Net hoor wat jy hoor. Deur entertainment pass the people on their culture, their values, their tradition. En dit is nie net van gister af nie, dit is vir duisende jare. What is the main purpose of entertainment? Entertainment is a form of activity that holds the attention and interest of an audience, or gives pleasure and delight. It can be an idea or a task, but it is more likely to be one of the activities or events that have developed over thousands of years, specifically for the purpose of keeping the audience attention. Weereens sê dit, hierdie goed is gemaak om mense se aandag te hou, en dit is al jare terug gedoen, duisende jare. How does the entertainment affect society? It has the power to bring people together or push them apart. It can even save lives. It helps us understand the world and ourselves. And it helps us socializing. Whether it's a sporting event, a concert, or a play, people have always found ways to come together over a shared interest in entertainment. Die rede hoekom ek hierdie stukkie is aangehaal het, omdat ek net vir julle wil wys, sporting events is deel van hulle beplanning. What is the impact of entertainment? The entertainment industry has been a significant part of our society for decades. It has influenced our beliefs, our values, and even our lifestyle choices. In the ancient Rome, the state provided games for fun and entertainment. Why was Roman entertainment so important? En hierdie stukkie is vir my nogal belangrik as jy kyk wat in die wêreld vandag aan die gang is. The Roman government want to keep the idle masses entertained because they knew that a large group of poor people was a major threat to their empire. What was the most popular entertainment in ancient Rome? Gladiator battles. En as julle dit bestudeer, kan julle gaan kyk in die donker eeue. Ons weet waaroor hierdie gladiator battles gegaan het. Gladiators het nie teen gladiators beklei nie. Gladiators het teen slawe en teen die tronk mense van vandag sou ek maar sê beklei. En later in die donker eeue was dit die Christene wat hulle so in die stadions en in hierdie auditoriums ingebring het, wat vernietig is. What kind of sport did the Romans like? Their favorite sport and pastimes were ball games. En dan sê hulle nou net hier 'n paar ball games, soos handball, soccer, field hockey, cats games. En dit is ook 'n spesifieke rede hoekom hulle balle gebruik, want dis die baladat situasie. Die bal, die son wat gaan sak, en daar's baie wat jy kan ondersoek ten opsigte van dit ook. The documented history of sport goes back at least 3,000 years. In the beginning, sports often involved the preparation for war. Dis waaroor ek nou oorlog ook ingebring het. Ons dink oorlog gebeur net omdat een land vir 'n ander land kwaad is. Hierdie goed is deel, is al ingebring jare voor ons nog besef het wat aan die gang is. What was the first sport in history? The first recorded sport in history was spear throwing, which arose in 70,000 BC. Die vat hulle die tyd nogal baie ver terug. Who started sports? It was Greece that the sports were first instituted, formally with the first Olympic Games. As jy dit nou weer gaan kyk, hoekom die Olympiese spele begin is, en vir wie is Olympia is gebou? Dit is vir die god Zeus. Dan het ek nou 'n bietjie aangehaal oor die gods,
how were the 12 Greek gods created? Dan sê hulle net, the 12 Olympian gods of Greek were actually the third generation of gods. 6 of them have been born of the powerful titans. En dan vertel hulle hoe hierdie gode te mekaar beklei het, en dit was eintlik die sport-events gewees daai jare. Are Greek gods in the Bible? Simply put, the Bible say all other gods are false gods. Is daarom bly dat Google nog 100% reg met dit ook is. Dan is daar 'n God. Which Greek god created men? Prometheus, en ek wil net vir julle sê, ek praat van Greek gods. One son of Titans, Prometheus, did not fight with fellow Titans against Zeus and was spared imprisonment. He was given the task of creating men. Prometheus shaped man out of mud, and Athena breathed life into this clay figure. Where did Roman gods come from? Nou gaan ek oor van Greek gods na Roman gods toe, want ons weet die Romeinse empire is die laaste empire wat vandag nog in beheer is. The Romans identified their own gods with those of the ancient Greeks. So al wat maar gebeur het, hulle het maar net met hulle gode aangegaan. Who was the first god of the Roman Empire? Janus is the god of beginning. Dit is die twee-kop god, die god wat twee hoofkoppe het. Nou vra ek weer die vraag, waar ons nou nog gevra het, which Greek god created man? Nou, which Roman god created man? Selfde story. The son of Titans, Prometheus, did not fight with his fellow Titans against Zeus and was spared imprisonment. He was given the task to creating men. Prometheus shaped man out of mud, and Athena breathed life into the clay figure. Prometheus made man stand upright as gods did and gave him fire. Why did Romans create gods? Despite Rome being the critical hub of the Catholic Church, the Romans were once famed for their worshipping their ancient Roman gods and goddesses. For centuries, the ancient Romans worshipped these deities, believing that they helped found their land and continue to help shape each Roman's life. When did Roman convert to Christianity? Over time, the Christian church and faith grow more organized. In 313 AD, the Emperor Constantine issued the Edict of Milan, which accepted Christianity. 10 years later, it became the official religion of the Roman Empire. Ek en jy weet, Christendom kan nie in 'n verdrag saamgestel word nie. Christendom kan nie vir jou gesê word, nou is ons Christene nie. Dis 'n persoonlike keuse, is 'n verhouding wat jy met die Here maak, en dan dien jy die God van wie jy bestudeer en wie jy glo jou ware God is. So elkeen kan glo in sy eie God. Dis nie te sê as die wêreld praat van God, dit is God die Skepper, Vader, die drie enige God nie. Why did the Romans not like Christianity? Because these religions believed that there was one God. They prohibited worshipping other gods. Want ek net so een of twee ander gode aangehaal. Victoria is een van die gode. Dit is die God van oorwinning, to be victorious. Who is the Roman god of sports? Indeed, Nike gradually became recognized as the sort of mediator of success between gods and men. At Roman, where Nike is called as Victoria. So die Nike van Rome is dieselfde as die Greek god Victoria. Which of the Greek gods is related to sport? Many Greek gods and heroes competed in the first games of Olympia. Zeus wrestled his father Chorus for the throne. Apollo outran Hermes and beats Ares in boxing, and Hercules, often credited for founding the Olympic Games, won victorious in wrestling. En dan noem hulle nou al die ander gode hier op, wat se name ek nie eers kan uitspreek nie. Who are the two gods of football? En nou is dit nie die gode van duisende jare terug nie. Many consider Lionel Messi
Vir wat se span speel hy? Leef hy nog? Want ons praat dan nou maar van gode, dit moet ons nou in die ou tyd wees, almal het nou convert na Christianity toe. Nee, many consider Lionel Messi and Cristiano Ronaldo to be the god of football. But the greatest footballers in all time are Pele and Diego Maradona is also called the hand of God in the football world. Hierdie is manne wat vandag lewe. Ek dink Diego Maradona en Pele, hulle is al oorlede. Maar Messi, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, hulle speel vandag nog. En in die sportwêreld is hulle die gode. Wat sê die politikuste van sport? Dan haal ek aan die mees bekendste politikus in die wêreld, Nelson Mandela, het in jaar 2000 gesê, sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. Kan ons asseblief die tweede video kyk? I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore. Ek wil dit net baie duidelik maak, ek is nie teen sport nie. Toe ek groot geword het, was daar net een dag wat sport was. Jy kon deur die week kan jy oefen, maar op Saterdag het hulle sport gehou en kompetisies gehou. Vandag is dit elke dag van die week en dit gaan deur die week, maar jou grootste sportbyeenkoms daar is maar Saterdag. As 'n keuse wat ons moet maak. Of ons op 'n stadion gaan sit op 'n Saterdag, of ons gaan in die huis van die Here sit, of ons gaan by mekaar kom in huise, want die Here sê daar waar 2 of 3 mekaar is, daar is hy teenwoordig. As ons kom by mekaar vir die woord van God en vir die waarheid van God. Kan ons asseblief afsluit met lied nommer 286.
Kom ons staan net so en dan sluit ons oë. Dankie ons dierbare God en Hemelse Vader, dat U waarheid deur die geskiedenis van alle tye vasgepen het. Here, dankie dat U dit vir ons as mens moontlik gemaak het om U woord te bestudeer. Here, dankie dat ons direk met U kan praat en in gebed wees, o Heer. O Vader, help ons om ons verstand en ons harte te gebruik en U te volg. O Heer, om nie meer deel van hierdie wêreld te wees nie, om uit hierdie wêreld te wil kom, die profeseë te bestudeer, dit te verkondig aan alle tale, volke en nasie, totdat U op die wolke sal verskyn, dat ons vir ewig en vir altyd by U sal wees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Julle kan maar sit, ons sal nou skuif vir die verskillende klassies. Dankie.